Di bawah nah, gitu enggak mau terus mau pulang. Ini silakan. Awas ibu-ibu. Kita awas. Sok. Sok. Sana di sana. Ah, kadi geser. Oh, tak itu. Sok. Simpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita oleh Allah disampaikan ke taman-taman surga, yaitu makamnya para ulama, makamnya para aulia-aulia Allah, terutama gurunya para ulama, syuyukh, guru kita semuanya, ya, dan gurunya para ulama habaib juga, yaitu yang mulia al-imamaini, dua imam besar, yang ini menjadi kebanggaan umat Islam karena ulama yang seperti beliau sangat sulit di setiap masa ditemukan. Para aulia banyak, tapi para aulia yang mendidik, mentarbiyah dari mulai ilmu syariah, tariqah sampai haqiqah itu sangatlah sulit. Ya. Beliau al-imamain adalah dua pendidik sejati, ya, yang sulit di masanya. Hatta ketika Sayyid Muhammad bin Said Alawi al-Maliki dari Makkah beliau ziarah ke sini, beliau bercerita di hadapan umum bahwa umat Islam di Indonesia ini harus bersyukur kepada Allah, ya, dengan adanya sosok beliau. Ya, beliau ini sulit sekali, ya, sulit sekali. Yang pertama adalah al-Imam al-Habr al-Kutub. Gelar beliau al-Imam al-Habr al-Kutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Faqih radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau dari sana, dari Tarim. Beliau salah satu ulama besar di sana. Salah satu uyunut Tarim di sana. Di masa al-Imam Ali al-Habsyi radhiyallahu, dan murid daripada beliau dan juga murid daripada para aulia-aulia kubar di saat itu. Beliau hijrah ke sini demi apa? Beliau demi menjalankan tugas suci dari Allah, demi menjalankan tugas suci dari datuknya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jejak datuknya sebagai muballigh, sebagai da'i yang menyampaikan risalah, sebagai muallim yang mendidik umat, yang mana dari Tarim, dari Hadramaut, dari Yaman itu tersebarlah ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, para wali songo dari sana semuanya. Jadi yang menyebarkan Islam kebanyakan di tiap negara itu adalah ahlul baitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang bukan ahlul baitnya yang menyebarkan di berbagai negara, namun yang terbanyak kalau kita telaah di setiap negara adalah ahlul bait. Ya, jadi yaitu dzurriyyah, keturunan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita lihat ternyata, ya, subhanallah, itu yang jalurnya dari Yaman. Masuk Gujarat, India dari Yaman, masuk Afrika dari Yaman, masuk semuanya termasuk Nusantara. Nusantara itu Indonesia, termasuk Brunei, Singapura, dan
dan juga Malaysia, negara-negara yang lainnya. Ini dari Yaman. Nah, lalu dari Yaman ini di Indonesia, subhanallah, kan, sangat banyak sekali. Nah, jadi kita tidak tahu ada apa rahasia di balik itu. Ya, bahwa para aulia di masa itu, ya, banyak sekali yang masuk Indonesia dari mulai Wali Songo. Dan kita tidak tahu ada rahasia apa bagi umat Islam di Indonesia ini. Cuma Buya pernah ketemu di Madinah Al-Munawwarah dengan mursyid tariqah di Serambi Makom Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Syekh Utsman rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah Al-Mirghaniyah. Syekh Utsman Al-Mirghaniyah, beliau sudah ketemu pas Buya pulang ziarah Nabi di Serambi Makam Nabi, lagi kumpul ulama-ulama dari Sudan. Saat itu lalu beliau salam, lalu beliau mengundang duduk bersama sejenak. Begitu duduk bersama sejenak, lalu beliau cerita, antum dari Indonesia ya. Saya punya rahasia katanya. Saya bersumpah, kata beliau, demi Allah di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersumpah itu kan di hadapan Babus Salam, itu kan kumpulnya semuanya di Serambi Masjid Nabi. Guru saya, kata beliau, Mursyidut Tariqah, guru saya saat itu ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke Hujrah Syarifah bersama para aulia-aulia saat itu. Lalu ketika berziarah, Allah memperlihatkan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu guru saya masuk ke mahkom ke Hujrah Syarifah, ya, dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya guru saya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena di makom Rasulullah SAW menjadi lautan manusia sepanjang mata memandang. Penuh di Hujrah Syarifah itu. Tuh, sudah tidak ada batasannya. Tuh, berjuta-juta manusia yang berkumpul dan macam-macam dari kulitnya, warna kulitnya, dari wajah-wajahnya, negara-negaranya. Lalu saya melihat, kata guru saya melihat yang terbanyak itu wajahnya tuh. Ini saya nggak kenal. Ini orang mana ini? Yang terbanyak sekali. Lalu saya bertanya kepada Rasulullah SAW, kata gurunya, ya Rasulullah, man haula? Siapa mereka ini ya Rasulullah? Itu yang terbanyak jumlahnya. Rasulullah SAW menjawab, haula ahbabi min Andalusia. Mereka adalah kekasih-kekasihku dari Indonesia, katanya. Nah, kata Syekh Utsman ini, demi Allah saya baru kali ini saya cerita ini. Nah, ini dirahasiakan. Saya baru sekali ini saya cerita ini. Jadi kita bangsa Indonesia, umat Islam, ya, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya disambungkan kepada Rasulullah SAW, disambungkan kepada Allah melalui Ahlul Bait. Melalui Ahlul Bait. Melalui para wali songo itu Ahlul Bait. Terus turun-temurun melalui Ahlul Bait. Dan setelah itu berdatangan para aulia-aulia Allah dari Yaman. Sampai cucunya Al-Habib Ali Al-Habsyi kan di Solo, itu kan, sampai wafatnya di sini. Itu pokoknya di mana-mana tersebar di Indonesia ini. Termasuk Al-Imam Al-Habr Al-Kutub di sini. Ya. Beliau memilih di Malang, lalu mencetak para aulia-aulia di sini di masanya, mencetak para ulama-ulama di masanya. Ya. Termasuk yang bertemu dengan beliau adalah Abu Yahya almarhum, ya, yang bertemu dengan Al-Imam Al-Habr karena di masanya. Dan juga putra beliau, ya,
Yang ini menjadi cahaya bagi umat Islam. Nah, di muka bumi ini, wabil khusus bagi Indonesia, yaitu Al-Imam Al-Hafidh. Ya. Al-Imam Al-Hafidh ini sulit di muka bumi ini. Hanya 1-2 yang disebut Al-Hafidh. Al-Hafidh itu bukan gelar hafidh Quran, gitu kan? Kalau hafidh Quran kan banyak anak-anak kecil bisa hafidh Quran. Al-Hafidh ini bukan sekedar menghafal hadis, tapi menguasai beliau dengan sanad-sanadnya, dengan rawi-rawinya, dengan semua thariqah jalan-jalan hadis, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafidh ini yang menghafal berapa ratus ribu? 100.000 hadis. Ini sedikitnya 100.000 hadis itu dengan sanadnya dan rawi-rawinya. Namun beliau sendiri Al-Imam Al-Hafidh pernah cerita sebelum wafat. Bahwa di rumahnya itu kamarnya kitab-kitabnya serumah kitabnya. Beliau pernah mengatakan saat itu, kira-kira tahun berapa Buya itu saat itu, sama Abu Yahya juga, beliau mengatakan bahwa beliau sudah hafal hadis itu 7 juta hadis. Jadi hatta hadis yang doifnya dihafal, hadis yang maudhu'nya saja dihafal, kan? Yang maudhu'nya dari berbagai jalan. Dan beliau menghafal kitab-kitab ulama, fatwa ulama, kitab-kitab yang serumah. Beliau berkata, andai kata semua kitab-kitab ini terbakar, kata beliau, kan? Ya, saya tidak akan kehilangan ilmu. Karena apa? Karena semuanya sudah saya hafal. Waktu masih muda, belia sekali, beliau sering ke Abu Yahya dulu. Waktu Abu Yahya di Cimahi. Dan saat itulah beliau ditikahkan oleh Abu Yahya ke putrinya. Waktu saat muda itu beliau saat itu sudah hafal kitab Ihya, kan? Sudah hafal banyak kitab-kitab yang besar, gitu kan? Masih muda belia. Kan? Ini adalah salah satu guru Buya juga, ya, yang mana Buya alhamdulillah bisa mengambil keberkahan walaupun hanya sejenak. Dan Abu Yahya pernah cerita kalau Buya itu sangat ihtiyat sekali kalau mau memondokkan anaknya di mana saja, ihtiyat di istikhorohin dulu sampai hasil istikharah, kan? Namun beliau Abu Yahya pernah cerita, kalau ke Darul Hadis katanya gak usah pakai istikharah. Makanya putra-putra beliau Abu Yahya ke sini. Dia pesantrenkannya ke Darul Hadis. Dan Abu Yahya sangat dekat sekali dengan yang mulia. Ya, sangat dekat sekali. Buya dulu lagi bujangan sering ketemu sama yang mulia itu bersama Abu Yahya. Karena sering ikut Abu Yahya, kan? Sering bersama beliau. Alhamdulillah, ya, sampai mendekati wafatnya pernah berkumpul dengan Abu Yahya, dengan Pak Haji Nuri, itu kan, rombongan Haji Nuri dari Jakarta, itu kan. Bersama beliau. Dan alhamdulillah juga Buya pernah dibawa-bawa oleh beliau dakwah ke berbagai tempat saat itu. Masih ada Abu Tamam, ya, putra Abu Yahya, di zamannya Al Ustadz Sahal Cirebon, tuh, ya, keliling. Alhamdulillah. Dan Buya mendapatkan juga doa dari beliau. Karena di masa kecil, kira-kira segede Owi lah, segede Owi ini dibawa oleh apa dulu ayahanda ke sini, Enggak, segede Owi, aku sudah ingat, udah ingatnya, udah ini ingatannya. Ini keponakan kan di sini. Pulang dari Madura waktu itu, istirahat dulu di pemondokan di Losmen saat itu, kira-kira jam 12 malam. Langsung ada utusan dari Yang Mulia di sini. Katanya ditunggu oleh Yang Mulia. Jangan mandi dulu. Walidi apa? Tidak boleh mandi dulu. Malu mau mandi, jangan mandi dulu, katanya.
ditunggu. Itu sangatlah jarang sekali kejadian seperti itu. Karena bertamu kepada yang mulia itu sulit sekali, gitu kan? Atau presiden saja, menteri saja kalau bertamu sama yang mulia, sulit sekali. Apa diminta datang langsung. Nah, saat itu juga akhirnya langsung ke sana. Buya ikut sama kakak Kiai Haji Busiri Al-Burdah juga ikut ya. Dengan rombongan. Ternyata beliau sudah bangunkan tukang masak, bangunkan santri semuanya. Tuh. Masya Allah. Tuh. Di sini dijamu tengah malam, kira-kira jam 1 lah. Itu di serambi rumah penuh deh. Ya. Langsung saat itu beliau memberikan sambutan kebahagiaan dengan bahasa Arab yang menerjemahkannya kakak Busiri saat itu. Di tengah-tengah sambutan itu beliau cerita. Ya. Yang diceritakan oleh beliau, subhanallah, hal yang ajaib. Kenapa? Begini. Ketika beliau cerita kepada walidi, kepada ayah. Kata beliau, Kiai Toha, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Saya dipertemukan dengan Kiai. Saya berdoa kepada Allah 2 tahun siang malam. Ingin bertemu dengan Kiai. Karena 2 tahun yang lalu ada hatif, ada suara dari langit. Ya, yang menyuruh saya minta doa kepada Kiai Ahmad Toha dari Bandung. Saya nggak bisa untuk pergi ke Bandung katanya. Ya saya berdoa kepada Allah siang dan ingin dipertemukan dengan Kiai. Kalau Abu Yahya kan sering ke sini ya. Kalau Walidi kan tidak pernah ke sini. Ingin Alhamdulillah saat ini dipertemukan oleh Allah dan saya minta didoakan sampai kepala beliau minta didoakan oleh Walidi. Kan? Kepala beliau. Masya Allah. 2 tahun berdoanya katanya ingin ketemu sama Walidi. Sama apa? Lalu di sana beliau bertanya kepada apa. Buya masih kecil tapi sudah ingat lah. Ingat, sempurna ingatan. Kata yang mulia, Kiai ini ya, putra Kiai simpen di sini. 2 tahun saja. Insya Allah akan jadi ulama besar katanya. Kata beliau, ini yang diharapkan kita doa, ya. Tapi Buya tidak terkabulkan bersama beliau 2 tahun. Kabur dari sana, Buya ini ke sini kabur, pingin mesantren di sini itu kabur, bersahabat dengan Al Habib Abdurrahman, ya saat itu. Saking mau mesantren di sini, tidak lama di sini. Keliling-keliling sampai kira-kira setengah bulan lah di sini tuh keliling terus bersama yang mulia. Ya sudah dijemput sama Umi. Umi datang ke sini dijemput karena Umi nggak bisa tidur kan. Umi pingin gitu Buya kembali lagi. Ya akhirnya izin lagi sama yang mulia kembali lagi. Ya mau jadi ulama besar itu nggak bisa akhirnya ya. Tapi ingin doa dari beliau, kalimat beliau diharapkan mudah-mudahan menjadi doa ya. Mudah-mudahan Buya oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih oleh Allah seperti yang beliau katakan. Walaupun tidak 2 tahun di sini, hanya setengah bulan di sini. Dan alhamdulillah anak-anak Buya alhamdulillah bisa di sini bertahun-tahun di sini alhamdulillah. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau. Ya, 1 beliau itu wali, 2 beliau itu ulama, 3 beliau itu juga syuhada, 4 beliau itu juga ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lengkap, kan? Lengkap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ziarah kita ini walaupun sejenak mendapatkan limpahan keberkahan beliau, rahmat beliau, karunia yang Allah karuniakan kepada beliau, dan kita mendapatkan syafaat beliau. Segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, segala aib kita ditutupi oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, dan semoga kita
disambungkan oleh beliau kepada baginda Rasulullah SAW, disambungkan kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, dan mudah-mudahan mendapatkan cahaya-cahaya beliau, asrar-asrar beliau, ilmu-ilmu beliau, dan segala keberkahan yang Allah berikan kepada beliau semoga dilimpahkan kepada kita dan keluarga kita dan keturunan kita, murid-murid kita, dan kepada umat Islam semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kana bi'aka siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Alhamdulillah. Mari kita ziarah dulu. Syarifah Ummu Hani jeung Syarifah Khadijah. Ummu Hani sareng Syarifah Khadijah. Apa? Garwana Imam Al-Habr. Oh, Syarifah Ummu Hani sareng Syarifah Khadijah. Berdiri, melihat. Ke sana apa? Assalamualaikum. Dar qaumin mu'minin. Antum sabiqun. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ashab hadzal maqam, maqam az-ziyarah, maqam ar-rahmat wal barakat wan nafahat wal futuhat wal munuhat wal anwar wal asrar al ilahiyah an nabawiyah minal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wa min ali baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana sayyidal muslimin sayyidal mu'minin sayyidal awliya sayyidal ulama al-imam al-habr al-kutub al-habib al-sayyid al-nasib al-habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya sayyidana sayyidal ummah sayyidal muslimin wal mu'minin sayyidal awliya wal ulama sayyidana wa maulana al-imam al-kutub al-habr al-habib al-nasib al-hafidh al-sayyid al-habib Abdullah ibni Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum wa usulikum wa furu'ikum wa ahli silsilatikum wal akhidina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana ya ummana ya sayyidatal muslimat ya sayyidatana al-hubabah as-sayyidah al-hubabah Ummu Hani radhiyallahu ankum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya sayyidatana ya ummana ummal mu'minat wal mu'minina ya hubabah Khadijah radhiyallahu ankum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna ji'nakum zairina ilaikum imtithalan bi amrin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tiba'an li sunnatihi sallallahu alaihi wasallam wa tabarrukan bikum wa i'tibaran bi wafatikum wa tawassulan ila rabbina fi hajatina liyaqdiya lana wa du'aan lakum anasallahu wahsyatakum wa rahima ghurbatakum wa ghafara dhunubakum wa tajawaza an sayyiatikum wa qabila hasanatikum wa adkhala alaikum rauhan min indillah wa salaman minna wa ja'alal jannata
منزلكم ومسكنكم ومأواكم ومأوانا ومأوى أهلنا وأزواجنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا وأهل سلسلتنا والآخذين عنا إلى يوم القيامة معكم مع جدكم وسلفكم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وصحابته العظام وذريته الطيبين الطاهرين الأولياء والعلماء والصالحين الكرام العظام إلى أرواحكم وأرواح أهل بيتكم وأصولكم وفروعكم وأهل سلسلتكم والآخذين عنكم إلى يوم القيامة. الفاتحة. الفاتحة. ثم إلى أرواح آباء أمهات المحفوظين وأهل بيت وذرية الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم. شهد الله لهم. الفاتحة. Sahabi Rasulullah radhiyallahu anhu. Satabi'in wa tabi'in. Syukurillahul Fatihah. Arwah. Ikhwani minal anbiya'il mursalin. أولياء علماء شريف الصالحين شهد الله لهم. الفاتحة. أرواح آبائنا أمهاتنا وجداتنا عمهم وشرف جزاهم. شهد الله لهم. الفاتحة. الأرواح المؤمنين والمشرف الأرض المقاربين من الشمال. شهد الله. الفاتحة. khususan Sayyidina Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Imam Abdul Qadir Muhammad radhiyallahu anhu. Bismillahil Fatihah. Imam Al-Habr Al-Hafiz Abdullah bin Habib Bismillahil Fatihah. Syaulillahi al-Fatihah. Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا والمصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا يا أرحم الراحمين. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وحمد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسبنا الله نعم الوكيل حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. كرم المنصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة من الظالم لا يملك المشي والضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا أمت الذكر تقربا إلى الله أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق على نحيا وعلى الموت نبعثنا الشهادة على من أمير رحمة الكرام جزاه عنا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وارض عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين آمين الحمد لله في نعمه وقدرته يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى لك من الضرب اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بها من جميع الأهوال والآفات وقضيها جميع الحاجات تدورنا بها من جميع سترخونا وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعن آله وصحبه وسلم اللهم ارزق بنا لطفا شاملا كاملا ظاهرا وخفيا تقر بالعين وجلا بالرين ويقضى بيدين وتسلم بالامور وتكفى بالشرور ونكون به من المقربين ونرزق بك ما اليقين وجيسر الاولى والاخر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا من قل افرها من اتان اسفاها ومن عمل ازكاها ومن اخرق طيبا ما رزقك سلم عافاك من الدنيا خير ما اخر نعمان بحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك نتوسل اليك بحبيبك مصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الخلق اليك وكرم خلقك بحق ال بيت الطيب وصحبته الفضل المكرمين والتابعين وتابعين لهم بإحسان من يوم الدين أبيعك الأنبياء المرسلين عليه السلام عليكم سابقكم من رضاهم وجمعنا بحق الملائكة المكرمين الكروبين عليه السلام وسلم بحق أولئك وعنهم شريك وسلم بحق ذرية النبي حبيب أبيعك يا مشايخنا وسلفنا الصالح بحق الإمامين الجليلين كبير في هذا المقام من أولياء أولياء إندونيسيا علماء أولياء di sana Ibnu Usul. Khususan Sayyidina Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Habib Abdul Qadir Muhammad radhiyallahu anhu. Sayyidina Al-Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah bin Qadir radhiyallahu anhu. Antuk sallallahu alaihi wasallam barik ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa zurriyatu bi ihsanin midin wa amduti ana masalna وأنت استجيب لنا دعاءنا استجيب لنا دعاءنا يا الله استجيب لنا دعاءنا يا الله استجيب لنا دعاءنا أن ترزقنا شفاعتهم وكراماتهم أنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم وفتوحاتهم ومنوحاتهم وجميع ما ننتبه عليهم في حياتنا الدنيا في برزخنا وفي آخرتنا يا الله لنا وذريتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صب علينا بركاتهم ورحماتهم يا الله آمين والحقنا بهم يا رب العالمين واجمعنا بهم يا أكرم الأكرمين واجمعنا بهم يا أكرم الأكرمين واجمعنا بهم يا أكرم في مستقر رحمتك ومستقر بركاتك ومستقر warzuqna bi barakatihim as-salama wa sa'ada al-karamah fi dunya wa fil baras bil akhirah. Sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah.
Rabbi ighfirli. Amin. Ya, salam wada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-wada'u wal amanu wa auda'tu indakum wa inda rabbi rabbil alamin syahadati wa mitsaqi ila yaumil qiyamah wa hiya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum biqauli la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang ketinggalan cerita waktu Buya ke Yaman, ke Tarim sama Habib Soleh Al-Jufri. Ya. Begitu datang ke ulama-ulama besar, tidak dikasih tahu dulu bahwa Buya sama Habib Soleh mau mengunjungi ulama-ulama besar, guru-gurunya Habib Umar. Ya, guru-gurunya Habib Ali Al-Jufri kepada guru masih ada saat itu. Begitu masuk, subhanallah, setiap kita masuk langsung disambut dengan menyebut nama Buya. Dan marhaban, alhamdulillah ya Syekh Muhyiddin. Lalu menyebutkan, beliau menyindir, menyebutkan Al-Habib Al-Faqih. Beliau langsung mengatakan Abdullah bil Faqih. Abdullah bil Faqih. Subhanallah. Habib Soleh itu bisik ke telinga Buya. Kita dikasab nih. Kita dikasab nih sama beliau. Jadi beliau tahu di mana Buya pernah pesantren. Sehingga disebutkan. Satu, nama Buya disebutkan. Kedua, itu Habib Abdullah bil Faqih, Abdullah bil Faqih itu kan, marhaban, berdiri sampai beliau nyuguhin Habib siapa? Habib Abdullah bin Syahab. Abdullah bin Syahab, gurunya Habib Umar. Subhanallah, sampai nyuguhin sendiri. Nyuguhin teh sendiri, subhanallah. Terus sama kepada yang lainnya juga, ada beberapa termasuk Habib Sa'ad Al-Idrus itu yang sudah wafat, ini semuanya sudah wafat. Itu saat itu. Jadi begitu datang langsung menyebutkan nama. Dan jadi ulama-ulama Tarim sudah tidak diragukan lagi. Dan kita belum ngasih tahu baru assalamualaikum masuk ke rumahnya, marhaban ahlan wa sahlan Syekh Muhyiddin. Padahal sama Habib Soleh. Syekh Muhyiddin, ya Abdullah bil Faqih, marhaban ahlan wa sahlan. Jadi beliau seolah yang datang itu adalah sama Al Habib Abdullah bil Faqih. Beliau langsung menyambutnya, berdiri menyambutnya. Subhanallah. Ini artinya subhanallah, jadi ikatan, kan? Ikatan kita dengan guru itu tidak akan terputus sampai kapanpun. Tidak akan terputus sampai kapanpun. Dan salah satu guru yang pernah guru yang pernah diambil keberkahannya, yang sering Buya mimpikan adalah beliau, Al Habib Abdullah. Dari dulu sering mimpikan beliau dan sering mimpikan Said Muhammad Alwi Maliki. Tuh, yang paling sering mimpikan. Alhamdulillah. Maka Buya wasiat kepada anak-anak Buya semuanya, jangan lupa hadiah sama beliau. Membaca salawat, mau ngaji dari hadrati, kita hadiahin guru-guru kita semuanya. Maka kita akan tersambung, terus akan tersambung. Dan kita akan mendapatkan, Masya Allah, penjagaan daripada beliau. Dan dengan doa-doa beliau, karomah beliau. Dan ini Buya rasakan. Dan Buya rasakan sendiri. Dan ini suatu hal yang memang nyata, kan? Yang nyata dalam kehidupan Buya. Keberkahan yang Buya terima sehingga menyebar luasnya, Masya Allah, keilmuan, pesantren, kan? Salah satunya adalah doa daripada yang mulia di sini. Ya. Doa daripada yang mulia di sini. Ya. Beliau pernah, ya, cerita beliau yang mulia dulu pernah cerita, beliau menceritakan berdoa kepada Allah, bercita-cita ingin ilmu beliau itu tersebar ke seluruh penjuru dunia.
Dakwah beliau itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dan alhamdulillah melalui murid-murid dari beliau. Masya Allah. Kemana-mana, bukan cuma di Indonesia saja, tersebar kan, melalui streaming dan sebagainya. Alhamdulillah kita bahagia sekali ya. Tersambung hubungan kita dengan beliau-beliau, wali-wali agung, ulama-ulama besar yang sangat sulit bandingannya, kan? Sampai saat ini yang namanya Al-Hafidh di mana? Di dunia ini kan, bukan di Indonesia, di dunia yang namanya Al-Hafidh di bidang ilmu hadis seperti beliau di mana? Sampai waktu Buya terakhir ketemu sama Al-Habib Zain bin Semit di Madinah, beliau cerita tentang Al-Habib Abdullah. Beliau mengatakan beliau, wah gitu kan, memuji beliau Al-Hafidh gitu kan. Al-Habib Zain ini memuji beliau. Subhanallah. Alhamdulillah kita harus beruntung ya, harus beruntung. Tapi kita pun juga harus betul-betul bisa menjaga kehormatan dan keagungan guru-guru kita. Kalau kita punya akhlak cacat, ya kan? Kalau kita maksiat, kalau kita melakukan kemunkaran, namanya kita menginjak-injak kehormatan dan keagungan guru kita sendiri, ya kan? Jangan sampai guru kita itu diinjak-injak oleh kesalahan kita, ya, oleh kesesatan kita, oleh kemunkaran dan kezaliman yang kita lakukan. Jaga diri, jaga hati, jaga ucapan kita. Terus sebarluaskan ilmu Allah dengan niat kita meneruskan perjuangan guru-guru kita. Dengan niat kita menyebarluaskan ilmu-ilmu daripada guru-guru kita. Rahmat dan keberkahan cahaya dari guru-guru kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita adalah manusia la syai'. Kita adalah manusia yang tidak punya apa-apa. Kan? Kita hanya ingin mendapatkan berkah beliau. Kita ingin menyebarluaskan ilmu siapa? Ilmu-ilmu beliau. Ya. Niatkan dakwah kita itu. Terus ingin berkhidmah kepada beliau dalam hidup kita. Menyebarkan ilmu beliau. Ya, menyebarkan akhlak yang beliau ajarkan. Beliau ini masyhur. Masyhur di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia. Pesantren Darul Hadis dari dulu masyhur apa? Masyhur keistimewaan dalam tarbiyah akhlak. Dalam tarbiyah akhlak, tarbiyah adab. Luar biasa. Luar biasa. Dididiknya santri akhlak dan adab luar biasa. Nah, makanya Buya sangat bahagia sekali. Anak-anak Buya bisa pesantren di sini. Ya, alhamdulillah. Dan Buya juga terus ingin punya ikatan yang kuat dengan semua dzurriyyah-dzurriyyahnya Al-Imamain. Ya, mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan bersama ya dari dunia sampai akhirat dengan beliau-beliau dan kita saat ini sekarang akan wada dengan beliau, namun yakinkan bahwa keberkahan beliau, pandangan beliau akan selalu bersama kita semuanya ya. Terus hadiahin beliau setiap hari, kalau bisa habis sholat ila arwahi itu sebutkan. Guru-guru yang dekat utama sebutkan. Karena guru-guru yang dekat inilah yang akan menyambungkan kepada guru-guru yang kita tidak pernah bertemu. Dari guru-guru yang dekat dulu. Mungkin kita berpikiran, lebih baik saya hadiah kepada guru-guru yang atas aja. Lah, tidak. Tidak akan sampai kepada guru-guru yang atas, hatta kepada Rasulullah SAW. Ketika kita tidak hormat, tidak ta'zim, tidak ihsan kepada guru-guru yang dekat, yang paling dekat dengan kita. Jadi harus sering dihadiahin. Walaupun guru kita itu masih hidup. Hadiahin saja semuanya. Ya. Semuanya hadiahin. Nah, sekian dari Buya, mudah-mudahan manfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.